الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.38 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 38 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 54، 55 اینڈ 56۔ یہ پارٹ اے ہے، اس میں ان آیات کا اردو اور انگلش ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پریزنٹ کیا گیا ہے، اور ان آیات کی تفسیر پارٹ بی میں بیان کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ یا ایہا، اے لوگو، او پیپل، الذین جو، ہو، آمنو ایمان لائے، بلیو، من یعنی جو، ہو ایور، یرتدا، را دال سے روٹ ورڈ ہے، مانے پھرے گا، پھر جائے گا، مرتد ہوگا، ٹرنس بیک، منکم تم میں سے، among you، عن یعنی سے، from دین ہی اس کا دین، his religion اور faith، فسوفا تو عن قریب، then soon، یاتی لائے گا، will bring forth، اللہ بقوم ایسی قوم، a people، یحبوہم وہ انہیں محبوب رکھتا ہے، whom he loves، ویحبونہ اور وہ اسے محبوب رکھتے ہیں، and they love him، اذلتن ذال لام سے روٹ ورڈ ہے، مانے نرم دل، ہمبل ان کے ساری سے رہنا، علی یعنی پر، ٹورڈز، المؤمنین مؤمنین مسلمان، مومن کا پلورل ہے، the believers، اعزہ عین زا سے ہے، مانے زبردست، مائٹی، علی یعنی پر، ٹورڈز، الکافرین کافر کا پلورل ہے، کفار، the disbelievers، یجاہدون جیم ہا دال سے ہے، مانے جہاد کرتے ہیں، اسٹرائیو، فی یعنی میں، ان، سبیلی راستہ، وے، اللہ ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، یخافون ڈرتے ہیں، فیئرنگ، لومتا ملامت، بلیم، لائم لام و میم سے ہے، مانے کوئی ملامت کرنے والا، اینی کریٹک، ذالکا یہ، دیٹ، فضل، گریس، اللہ یؤتی ہی وہ اس کو دیتا ہے، ہی گرانٹس اور بیسٹوز اٹ، من جسے، ہوم یشا وہ چاہتا ہے، ہی ولس، واللہ اور اللہ، اینڈ اللہ، واسع واو سین عین سے ہے، معنی وسعت والا، آل انکمپاسنگ، علیم علم والا، آل نوئنگ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم تم میں سے جو مرتد ہوگا، عن دینہ اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا، یحبوہم ویحبونہ جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے اور وہ اسے محبوب رکھتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین وہ مومنین پر نرم دل ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین کافروں پر زبردست، یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ولا یخافون اور نہیں ڈرتے، لومۃ لائم ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء وہ جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علیم ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو مرتد ہوگا اپنے دین سے، تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے اور وہ اسے محبوب رکھتے ہیں، وہ مومنین پر نرم دل ہوں گے، کافروں پر زبردست، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور نہیں ڈرتے ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ وسیع علیم ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا او یو ہو بلیو من یرتد منکم whoever turns back among you عن دینہ from his faith
فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. Then soon Allah will bring a people, يُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, whom He loves and they love Him. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, humble towards the believers. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ, mighty towards disbelievers. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, strive in the way of Allah. وَلَا يَخَافُونَ, and do not fear. لَوْمَةَ لَائِمٍ, the blame of any critic. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ, this is the grace of Allah. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, He bestows it on whom He wills. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, and Allah is all encompassing, all knowing. Complete translation देखें. O you who believe, whoever turns back among you from his faith, then soon Allah will bring a people whom He loves and they love Him, humble towards the believers and mighty towards disbelievers. Strive in the way of Allah and do not fear the blame of any critic. This is the grace of Allah. He bestows it on whom He wills, and Allah is all encompassing, all knowing. Surah Maida की आयत 55 देखें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन. वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें. इन्नमा, इसके सिवा नहीं. ओनली, वलियुकुम वाउ लाम या से है, माने तुम्हारा रफीक, तुम्हारा दोस्त. योर एली और फ्रेंड और फ्रेंड्स. अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाह. व रसूलुहु, और उसका रसूल. एंड हिज प्रॉफिट. वल्लज़ीना, और जो लोग. एंड दोज हु. आमनु, ईमान लाए. बिलीव. अल्लज़ीना, जो लोग. दोज. युकीमूना, कायम करते हैं, एस्टैब्लिश. अस्सलाता, नमाज, सलाह. व यूतूना, और देते हैं, एंड पे, और गिव. अज़्ज़काता, ज़कात, ज़का यानी चैरिटी. वहुम, और वो. एंड दे. राकिऊन, रा काफ आइन से है, रुकू करने वाले. दोज हु बो डाउन हम्बली इन प्रेयर. फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन आयत 55 का उर्दू में देखें. इन्नमा वलियुकुम, तुम्हारे दोस्त तो सिर्फ अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल हैं. वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए. अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, जो नमाज कायम करते हैं. व यूतूनज़्ज़काता, और ज़कात देते हैं. व हुम राकिऊन, और वो रुकू करते हैं. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें. तुम्हारे दोस्त तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल हैं, और वो लोग जो ईमान लाए, जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और वो रुकू करते हैं. फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें. इन्नमा वलियुकुम, योर फ्रेंड्स आर ओनली. अल्लाह व रसूलुहु, Allah and His Messenger. वल्लज़ीना आमनु, and those who believe. अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, those who establish regular prayers. व यूतूनज़्ज़काता, and pay charity. व हुम राकिऊन, and they bow down humbly. Complete translation देखें. Your friends are only Allah and His Messenger and those who believe. Those who establish regular prayers and pay charity, and they bow down humbly in prayer. आयत 56 देखें सूरह माइदा की. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वमन यतवल्लल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून. वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें. वमन, और जो. एंड हु एवर. यतवल्ला, वाउ लाम या से है, माने दोस्त रखते हैं. टेक्स एज फ्रेंड और फ्रेंड्स. अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह. व रसूलहु, और उसका रसूल. एंड हिज मैसेंजर. वल्लज़ीना, और जो लोग. एंड दोज हु. आमनु, ईमान लाए. बिलीव. फ़इन्ना, तो बेशक. देन इंडीड. हिज़्बा, जमात, द पार्टी. अल्लाही, अल्लाह, अल्लाह. होम यानी वो. दे. अल गालिबून, गैन लाम बा से है, माने गालिब होने वाले. द विक्टोरियस. फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें. आयत 56 का उर्दू में. वमन यतवल्ला, और जो दोस्त रखे. अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल. वल्लज़ीना आमनु, और जो लोग ईमान लाए उनको. फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि, तो बेशक अल्लाह की जमात. हुमुल गालिबून, वही गालिब होंगे. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें. और जो दोस्त रखे अल्लाह और उसके रसूल, और जो लोग ईमान लाए उनको, तो बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब होगी. फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें. वमन यतवल्ला, एंड हुएवर टेक्स एज फ्रेंड्स. अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह एंड हिज मैसेंजर. वल्लज़ीना आमनु, एंड दोज हु बिलीव. फ़इन्न हिज़्बल्लाहि, then indeed the party of Allah. हुमुल गालिबून, that must be the victorious. Complete translation देखें. And whoever takes as friends Allah and His Messenger
And those who believe, then indeed the party of Allah, that must be the victorious. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.